अस्सलाम वालेकुम। कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम है जज़ाए खैर। गुर्बत और ईमानदारी, ये दो चीज़ें बैक वक्त किसी इंसान के पास हों तो कभी कभार ज़िंदगी से आजमाइश में भी मुब्तला कर सकती है और जिससे निकल आना आसान नहीं होता। मुझे भी ज़िंदगी में ऐसी ही एक आजमाइश का सामना करना पड़ा था। इन दिनों मैं परेशानियों में घिरा हुआ था। बच्चियां जवान हुई, घर बैठी थी, बच्चा बीमार था, मेरी नौकरी छूट चुकी थी और बावजूद कोशिश के मैं कहीं काम तलाश नहीं कर सका था। घर में माँ बाप, बहन भाई या किसी और किस्म की जिम्मेदारी नहीं थी। बस एक बीवी और 4 बच्चे थे जिनकी कफालत मेरे सुपुर्द थी। सबसे बड़ी बच्ची 18 साल की थी, इससे छोटी 14 साल की और इससे छोटा एक लड़का 12 साल का था और इससे छोटा 7 साल का। इंसान की शक्ल सूरत और वजूद तो खुदा ही बनाता है और वही इसमें खूबियाँ और खामियाँ पैदा करता है, पर लोग ना जाने क्यों इन चीज़ों का कमाल या कसूरवार इसे गर्दानने लगते हैं जिसमें कोई ऐसी खूबी या खामी हो। मुझे कहने में आर नहीं कि मेरी बड़ी बेटी की एक टांग में हल्की सी लंगड़ाहट थी और ये मसला बचपन में पोलियो की वजह से हुआ था। अगर ये लंगड़ाहट वाली बात निकाल दी जाए तो खुदा ने मेरी चांद जैसी बच्ची को किस शय से नहीं नवाजा था। इतनी खूबसूरत और खूबसीरत थी कि मोहल्ले के लोग इसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, पर इसके बावजूद इसके लिए जो रिश्ता आता था मुस्तरद हो जाता था। शुरू में अच्छे और खुशहाल लोग इसके लिए रिश्ता लेकर आते थे, फिर बाद में आम से और गरीब गुरबा के रिश्ते आने लगे। गरीबों या गुर्बत पर मुझे एतराज़ नहीं था, मैं ख़ुद गरीब बंदा था, पर वो रिश्ते गुर्बत के साथ साथ दूसरे ऐबों के साथ भी जुड़े हुए थे। कोई चरसी होता तो कोई रंडवा, कोई दूसरी शादी के लिए आ जाता था। हम शायद हालात से समझौता करते हुए सादिया का इनमें से किसी एक से रिश्ता कर देते, पर इनमें कोई एक तो ऐसा होता जो इसे 2 वक्त का खाना, तन ढांपने का कपड़ा और छत का सहारा दे सकता। हमें ज़मानत देता कि वो ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल है, पर कोई ऐसी ज़मानत देने को तैयार नहीं था। वो वादे तो करते थे पर हमारी हल्की फुल्की शराइत मानने को भी तैयार नहीं थे और बग़ैर शराइत के सादिया को यूँ बयां देना हमें गवारा नहीं था। मैं और मेरी बीवी नाजिया, हम दोनों ही सादिया को बहुत चाहते थे। वो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी और इसके अच्छे नसीब के लिए हम कुछ भी कर सकते थे और कुछ करना ना सही पर दुआ करना तो हमारे इख्तियार में था और वो हम कर रहे थे। हर नमाज के बाद वो शायद दुआ की कबूलियत की घड़ी थी कि इस दिन सादिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का किसी बैंक में मुलाजिम था और अच्छी तनख्वाह ले रहा था। खाते पीते घराने के लोग थे। लड़के ने सादिया की माजूरी को नज़रअंदाज करते हुए पहली नज़र में इसे पसंद कर लिया था। लड़के के माँ बाप को भी ये रिश्ता पसंद आया था। इन्हें खूबसूरत, नेक, सुलझी हुई और अच्छी तबीयत की लड़की चाहिए थी और ये सब खूबियाँ सादिया में मौजूद थीं। लड़के की माँ ने देखते ही कहा, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है, नज़र ना लगे। क्या हुआ, जो पाँव में थोड़ा सा मसला है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमें आपकी बच्ची पसंद है और हमारे बेटे को भी। मैं और नाजिया दिल ही दिल में खुदा के शुक्रगुजार थे कि इसके घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने कहा, आप लोगों का बड़ापन है, वरना लोग राई को पहाड़ बना देते हैं और ये बात सच्ची कही आपने। हमारी बच्ची बहुत ही नेक और सुलझी हुई है, ये आप लोगों को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। जी जी इंशाल्लाह। हम दोनों मियाँ बीवी मुस्कुरा दिए। अच्छा भाई, बाकी सब तो ठीक है, ये बताएं बच्ची को जहेज़ में क्या क्या दे रहे हैं आप? लड़के की माँ ने कहा तो हम दोनों के दिल की धड़कन अचानक ही रुकने लगी। हम इनकी बात की तह में पहुंच गए थे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। सादिया को देखने के लिए इसी तरह के अच्छे रिश्ते भी आए थे। उन्होंने भी इसकी माजूरी को नज़रअंदाज करते हुए इसे पसंद कर लिया था, पर यह सिलसिला वहां आकर थम गया जहां जहेज़ की बात आई थी। यूँ तो हम मियाँ बीवी ने सादिया के लिए जो कुछ हो सका था बना रखा था, पर इतना कुछ देना हमारे बस से बाहर था जिसका लोग तकाजा करते थे। पहले और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया था। लोग इस मामले में बहुत सीधी और साफ बात करने लगते थे। मैंने कहा, बस जी, गरीब बंदे हैं, हमसे जो कुछ हो सका है हमने सादिया के लिए जोड़ रखा है, वही देंगे इसे। अच्छा, मसलन क्या क्या? मजबूरन हमें बताना पड़ा कि हमने क्या क्या जोड़ रखा है। बस इतना ही? इनका लहजा अचानक थोड़ा सा बदल गया। भाई, हमारा बेटा हज़ारों में एक है, अच्छी जॉब करता है, हज़ारों कमाता है हर माह। अब माशाल्लाह 10 मरलों का अपना ज़ाती मकान बनवा रहा है।
آپ کو کم سے کم اتنا تو دینا چاہیے کہ ہمیں اس مکان کے لیے کوئی ضرورت کی چیز نہ لینی پڑے، اور پھر وہ آپ کی بیٹی کا ہی گھر ہوگا جہاں وہ خود ان چیزوں کو استعمال کرے گی۔ جی جی آپ کی بات درست ہے، پر میں نے کچھ کہنا چاہا تو نازیہ نے میرا ہاتھ دبایا۔ جی آپ لوگ بات پکی کریں، ہم اپنی بچی کو ہر چیز دیں گے جو آپ کہیں گے۔ میں بیوی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ دیکھیے جی، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں میں ان کی لسٹ آپ کو دے دیتی ہوں، ان کا بندوبست کر لیں، مثلاً فریزر، LED، AC، فرنیچر کا مکمل سامان، واشنگ مشین، ایئر کولر، اور انہوں نے چند ایک دوسری چیزوں کا نام بھی لیا۔ اور ہاں، لڑکے کو سلامی میں ایک عدد 125 بائک بھی۔ کیا آپ دے سکیں گے؟ میرا اور بیگم کا سانس سینے میں اٹکا رہ گیا۔ نازیہ بمشکل بولی، جی جی ہم اپنی سی پوری کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں، بات پکی ہو تو ہم بھی بات پکی کریں، ورنہ ہمارے بیٹے کے لیے اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ دنوں کا وقت دیں، ہم ادھر ادھر سے کوشش کرتے ہیں، امید ہے اتنا کچھ کر لیں گے۔ جی کوئی جلدی نہیں، آپ ادھر ادھر سے کوشش کیجئے، سوچئے، ہم ایک ہفتے بعد آئیں گے۔ وہ تینوں چلے گئے اور ہمیں سوچوں کے بھنور میں ڈبو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بیگم سے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم اتنی چیزوں کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ اللہ مالک ہے، ہو جائے گا۔ جوان بچی سر پر بیٹھی ہے، آپ کے سامنے کیسے کیسے رشتے آتے رہے ہیں، اتنے عرصے بعد اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، کیسے جانے دیتی؟ لڑکا بھی ماشاءاللہ خوبصورت اور کمانے والا ہے، اور ہماری بچی کے جوڑ کا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر بات اب بھی وہی ہے کہ ان سب چیزوں کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، 2 وقت کے کھانے کا بھی بمشکل بندوبست ہوتا ہے، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، اس نے دھیرے سے کہا، وہ جو میاں صاحب ہیں نا، ہم ان کی سفارش سے ان کے بینک سے 5 لاکھ کا قرضہ لے لیتے ہیں۔ میں نے ایک بار ان کی بیگم سے اس بارے میں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب ہمیں قرضہ دلا دیں گے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں بے روزگار ہوں اور کوئی پتہ نہیں کہ کب نوکری ملے گی، ہم قرضے کی قسط کہاں سے بھریں گے؟ آپ سے ایک اور بات بھی کہنی ہے، اگر وہ بھی مان لے تو وہ بھی کہہ دو۔ وہ میاں صاحب کی بیگم ہے نا، وہ کہہ رہی تھی اگر میں ان کے ہاں کام کروں تو وہ 10-20 ہزار ماہانہ تنخواہ دیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کام بھی کوئی خاص نہیں ہے، بس گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑے برتن دھونے کا کام ہے۔ صبح 8-9 بجے جانا ہے اور شام کو واپس لوٹ آنا ہے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دیکھو نازیہ، ابھی میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، جب یہ ٹوٹ جائیں تو اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت خوددار ہیں، آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا، پر یہ بھی تو دیکھیں کہ جوان بچی سر پر بیٹھی ہے، معذور ہے، اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ پھر نہیں آئے گا۔ اگر ہم دونوں کی کوشش سے اس کا فرض ادا ہو جائے تو اسے ایک اچھا گھر مل جائے گا۔ دوسری بچی بھی جوان ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے ہمیں۔ وقت تو ویسے بھی کٹ رہا ہے، اس طرح بھی کٹ جائے گا، 2-3 سالوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ اپنے آنسو کا ہتھیار استعمال کرے گی جس کے آگے میں بے بس ہو جاتا ہوں، سو اس کا موقع آنے سے پہلے ہی میں کمرے سے نکلا اور گھر سے باہر چلا آیا۔ اس کی بات ماننا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھی۔ میں باہر نکل کر بستی میں آوارہ گردی کرتا رہا اور اس مسئلے کے حل کے لیے سوچتا رہا۔ لوگوں سے ادھار لینا بہت دشوار تھا، اور پھر اتنا زیادہ قرضہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر 5-10 ہزار کی بات ہوتی تو بات بن بھی سکتی تھی، مگر یہاں تو لاکھوں کی بات تھی، تب کہیں جا کر بات بنتی۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو نازیہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے دوپہر کو آپ سے کچھ پوچھا تھا، میں نے جواب دے دیا تھا۔ اچانک اس کے گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ کر کے میرے سینے پر گرنے لگے۔ مجھے اسی کا خطرہ تھا، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج اپنی بچی کے اچھے نصیب کے لیے آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ دے سکتے ہیں تو دے دیں، میں اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے اس سے پیار تھا اور حد سے زیادہ تھا۔ وہ دنیا کی ان ہزاروں عورتوں میں سے ایک تھی جو شوہر کی خوشی کے لیے اپنا سکون تک حرام کیے رہتی ہیں۔ پچھلے 20 برسوں میں شاید ہی ہماری لڑائی ہوئی ہو، ہماری زندگی میں دکھ سکھ بھی آتے رہے اور ہم نے اچھا برا وقت بھی کاٹا، مگر اس نے نہ ہی کبھی مجھ سے کچھ مانگا اور نہ ہی کسی بات کا شکوہ کیا، اور آج وہ روتے ہوئے مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ اس بار میں اسے انکار کرتا۔ میں نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے، اچھا جو دل چاہے کرو، پر یہ رونا دھونا بند کرو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ کبھی کبھی تقدیر انسان کو کیسے کیسے کام کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا سعدیہ کہاں ہے؟ وہ برآمدے میں نوافل پڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو آدھی رات تک مصلے پر بیٹھی رہتی ہے، بہت نیک بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔
سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، نہیں یہ آپ کے رزق حلال کی برکت ہے۔ میں تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نازیہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے تمام عمر بچوں کو رزق حلال کھلانے کی کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں ہی میری نوکری گئی تھی۔ میں جس دکان پر کام کرتا تھا، اس کے مالک نے اپنی دکان میں موبائل اور کمپیوٹر ایسیسریز کا سامان ڈالا ہوا تھا۔ دکان میرے سپرد تھی، میں ہی اسے سنبھالتا تھا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے میری تنخواہ بڑھانے کی بات کی تو میں بہت خوش ہوا تھا، مگر اس وقت میری خوشی پر اوس پڑ گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ دکان میں غیر ملکی فلموں کی CDs اور DVDs لانا چاہتا ہے کہ میں یہ کام بھی کرتا رہوں۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے میری بات کی پرواہ کیے بغیر فلموں کی CD دکان میں لا کر رکھ دی۔ مجبوراً مجھے وہ نوکری چھوڑنا پڑی۔ میرے ضمیر نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس دن سے اب تک میں بے روزگار تھا۔ صبح میں کام کی تلاش میں گھر سے نکلنے لگا تو نازیہ نے ایک بار پھر مجھ سے تصدیق چاہی تو میں میاں جی کے گھر جا کر ان سے بات کروں۔ جو مناسب لگے کرو، میں نے رات کو ہی اجازت دیتی تھی۔ میں خود کام کی تلاش میں صبح سے شام تک بھٹکتا رہا، مگر مجھے ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ مغرب سے کچھ دیر بعد میں گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ میرے سامنے ایک سیاہ رنگ کا شاپر پڑا ہوا تھا جس میں میرا اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ میرا خیال بالکل درست نکلا۔ میں نے شاپر اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک رومال تھا جس میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا، میرا دل دھڑکنے لگا، شاید اس میں رقم تھی۔ میں نے تسلی کے لیے رومال کھول کر دیکھا اور میرا سانس سینے میں رکا رہ گیا۔ اس میں سچ مچ ہزار کے نوٹوں کی 5 گڈیاں تھیں۔ غالباً وہ 5 لاکھ روپے تھے اور بالکل نئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے وہ رقم بینک سے نکلوائی ہو، اور میں نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا، کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے رومال بند کیا، شوہر میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے نازیہ کو دوسرے کمرے میں بلایا اور بلب کی دم توڑتی روشنی میں شوہر میں سے رومال نکالا اور اسے کھول کر نازیہ کے سامنے رکھ دیا۔ رقم دیکھتے ہی وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ کہاں سے آئے؟ آپ کے پاس راستے میں پڑے ملے ہیں؟ راستے میں پڑے ملے ہیں کیا مطلب؟ اتنی بڑی رقم راستے میں کیسی پڑی مل سکتی ہے؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں اس کی بات سے خفا ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نازیہ کے لہجے میں اب بھی لرزش تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی رقم، مجھے لگتا ہے کسی سے غلطی سے گر گئی ہے، صبح ادھر ادھر سے پتہ کر کے لوٹا دیں گے۔ وہ اب بھی گمسم سی تھی اور لاشعوری طور پر ان روپوں کی گڈیوں کو سہلا رہی تھی۔ اچھا گنے تو صحیح کہ کتنے ہیں؟ ہمیں کیا، جتنے ہوں، ہم نے کون سا اپنے پاس رکھنے ہیں؟ پھر بھی دیکھے تو صحیح۔ خود میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں ان روپوں کو تسلی سے گنوں۔ میں نے انہیں گنا، میرے اندازے کے مطابق وہ پورے 5 لاکھ روپے تھے۔ اتنے روپے ایک ساتھ نہ ہی میں نے دیکھے تھے اور نہ ہی نازیہ نے۔ ہم دونوں کی حالت بہت عجیب تھی۔ جب میں نے نازیہ کو بتایا کہ کل رقم کتنی ہے تو اس کی سانس اور غیر ہموار ہو گئی۔ میں نے وہ رقم رومال میں باندھی اور شاپر میں ڈال کر اسے تھما دی۔ جاؤ اسے بکسے میں رکھ کر تالا لگاؤ۔ نازیہ گئی اور وہ رقم بکسے میں رکھ کر تالا لگائی۔ ہم دونوں اپنی اپنی چرپائی پر آ کر لیٹ گئے تو میں نے پوچھا، میاں جی کے گھر سے ہو آئیں؟ جی۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ پھر میاں جی نے کہا ہے کہ پہلی بار ایک ساتھ اتنی رقم نہیں مل سکتی، زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار مل جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ سے بات کر کے بتاؤں گی۔ اتنے پیسوں میں تو صرف 2-3 چیزیں ہی آئیں گی، ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ کل دیکھتے ہیں، فی الحال تو تھکن سے برا حال ہے، جی چاہتا ہے آنکھیں بند کروں اور سو جاؤں۔ صبح جلدی اٹھنا ہے، جس کی رقم ہے اسے تلاش کر کے واپس کرنی ہے۔ معلوم نہیں وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ نازیہ کروٹ بدل کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، مگر چاہنے کے باوجود میں نے نیند کو اپنے قریب نہ بلا سکا۔ کہنے کو تو میں نے نازیہ سے کہہ دیا تھا کہ میں صبح اس رقم کے مالک کو تلاش کر کے یہ رقم اس تک پہنچا دوں گا، پر اب میرا ارادہ ڈگمگانے لگا تھا۔ اچانک ہی بہت سی سوچوں نے میرے ذہن کو اپنا گھر بنا لیا۔ ایک خیال آتا، شاید خدا نے ہماری مدد کرنے کے خیال سے یہ رقم ہم تک پہنچائی ہو، کیونکہ میں نے اور نازیہ نے ہر نماز کے بعد خدا سے بہت رو رو کر اس معاملے میں دعائیں کی تھیں۔ شاید یہ رقم اس لیے مجھے ملی ہو، ورنہ اس راستے سے اور کتنے لوگ گزر رہے تھے، یہ رقم ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟ پھر خیال آتا، شاید یہ رقم کسی غریب شخص کی گری ہو جو ضرورت مند ہو، اور پھر دوسرے ہی پل میں اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتا، کسی غریب شخص کے پاس اتنی رقم کیسے آ سکتی ہے؟ یہ یقیناً کسی امیر شخص کی رقم ہوگی جس کے جانے سے شاید اسے فرق نہ پڑتا ہو۔
पर हमारे इससे सारे काम सीधे हो सकते थे। मैं सोचो कि भंवर में डूबा ना जाने कब तक जागता रहा कि अचानक शाजिया की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जाग रहे हैं आप? हाँ। सुनिए, इसने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? क्यों ना ये रकम हम खुद रख लें? इससे हमारे सब हालात ठीक हो सकते हैं। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। मालूम नहीं ये किसकी रकम है, इस पर हमारा कोई हक नहीं। ये बददयानती होगी। बददयानती कैसी होगी? ये किसी की अमानत थोड़ी है जिसमें हम खयानत कर रहे हैं या किसी से छीन रहे हैं। मैंने खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं, मुझे लगता है खुदा ने मेरी सुन ली है और इस रकम को हमारी मदद के लिए भेजा है। इसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई तो मैंने इसके लबों पर हाथ रख दिया। आहिस्ता बोलो, बच्चे जाग जाएंगे। आप मेरे साथ दूसरे कमरे में आए, इसने चारपाई से उतरते हुए कहा। मैं खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। वो कमरा बच्चों के कमरे से ज़रा दूर था। तो फिर क्या ख्याल है आपका? नाजिया ने पूछा। सच पूछो तो मैं भी अब तक इसी बारे में सोच रहा था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लगता है जैसे ये गलत है। तमाम उम्र हमने बच्चों की रिज़्क़ हलाल से परवरिश की है और अब आप अपने दिल को फ़िलहाल एक तरफ रखकर दिमाग से सिर्फ सादिया के बारे में सोचें। खुदा ने इसका नसीब संवारने का हमें एक मौका दिया है। अगर हमने ये मौका भी गंवा दिया तो ऐसा मौका फिर हमें नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जो आपकी मर्ज़ी। आप हालात को मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद नाजिया ने मुझे इस बात के लिए आमादा कर लिया था। अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर जब लोगों ने हमसे इस रकम के बारे में पूछा तो हम क्या कहेंगे? वो एकदम खुश हो गई। हम कौन सा दूसरों से पूछते फिरते हैं जो वो हमसे पूछेंगे, और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो कह देंगे कि हमने 4 पैसे जमा किए थे, वही हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसके लबों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उतर आई। मैं भी ये फैसला करके किसी हद तक पुरसुकून हो गया। सच में हमारे हालात बदलने का वक्त आ गया था। इस रकम से सादिया का बेहतरीन जहेज़ बन सकता था। इसकी अच्छी तरह से शादी हो सकती थी। इस रात हम रात गए तक सादिया के जहेज़ में देने वाली चीज़ों के बारे में बात करते रहे कि हम सादिया को क्या क्या देंगे। मेरा इरादा था कि मैं सुबह जाकर ना सिर्फ इन चीज़ों की कीमत मालूम कराऊंगा, अगर मुनासिब लगा तो कुछ चीज़ें ख़रीद भी लाऊंगा। इस रात मुझे और नाजिया को बड़ी अच्छी नींद आई। सुबह मैं नाश्ता करके इस काम के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक नाजिया घबराई हुई सी कमरे से बाहर निकली। सुनिए जी, बाज़ार बाद में जाइएगा, पहले डॉक्टर के पास जाकर वसीम की दवाई ले आए। वो बुखार में तप रहा है। मैंने अंदर जाकर देखा, वो सच में बुखार में जल रहा था। पता नहीं वो रात में कैसे बुखार की लपेट में आ गया था। शाम को तो अच्छा भला सोया था। वो 7 साला वसीम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसकी हालत देखकर मैं भी तशवीश में मुब्तला हो गया। मैंने इसे उठाया और फ़ौरन ही डॉक्टर जाहिद की क्लिनिक की तरफ चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 20-21 साला शोएब डॉक्टर जाहिद से किसी मौजू पर बात कर रहा था। वो मेरे घर से ज़रा ही फासले पर रहता था। जी, आपके कहने पर हमने इन्हें नींद की गोलियां खिला दी थीं, पर वो अभी तक नहीं उठे। आप अगर एक नज़र चलकर देख लेते तो। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस इन्हें सुकून से सोने दें। जब तक वो सोते रहें, नींद पूरी होते ही वो खुद बेदार हो जाएंगे। क्या हुआ भाई आपके वालिद साहब को? मैंने शुएब से पूछा। जवाब डॉक्टर जाहिद ने दिया। कुछ नहीं, बस कल ज़रा दिल की तकलीफ़ हो गई थी। सदमे की वजह से? सदमे की वजह से? जी भाई, इस बार शुएब ने कहा। कल छोटे भाई का ऑपरेशन है। अब्बू जी ने गांव वाला मकान बेचकर ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा किए थे। कल हम वो रकम बाइक पर ला रहे थे कि अब्बू जी से वो रकम रास्ते में कहीं गिर गई। हम वापस भागे, इधर उधर से मालूम किया, पर रकम नहीं मिली। रकम तो हाथ का मैल है, चली जाती ज़्यादा दुख नहीं होता, पर कल भाई का ऑपरेशन होना है और इतनी जल्दी रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता। इसी सदमे की वजह से अब्बू जी कल बेहोश हो गए थे। होश में आए तो बहुत बहकी बहकी बातें करने लगे। हमने जाहिद भाई को बुलाया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाकर नींद की गोलियां देकर चले आए। बस इसी सिलसिले में इनके पास आया था। फिर वो डॉक्टर जाहिद से मुखातिब हुआ। अच्छा भाई, ज़रा फुर्सत निकाल कर एक नज़र अब्बू जी को देख लीजिएगा। आप फिक्र ना करें, मैं आता हूँ फुर्सत में। शुएब के जाने के बाद मुझे ये समझने में देर ना लगी कि मुझे जो रकम मिली थी वो इन्हीं की थी। अचानक मेरी कैफियत एक बार फिर रात जैसी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर थोड़ी देर बाद ही इस कश्मकश का खात्मा हो गया। मैं ये फैसला करने में कामयाब हो गया कि मुझे क्या करना है। मैं वसीम की दवाई लेकर घर आया, इसे कमरे में लेटाया और नाजिया को कुछ बताए बगैर घर से बाहर निकल आया। मेरे कदम चाचा अब्बास के घर की तरफ उठ रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो नींद से बेदार हो चुके थे। वो सच में बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। इनकी हालत उजड़ चुकी थी। आंखें अंदर
को धंस गई थी। मैंने दुआ सलाम के बाद अपने हाथ में लिया हुआ शॉपर खोला और इसमें रखा हुआ रुमाल निकाल कर इनके सामने रख दिया। रुमाल पर नज़र पड़ते ही वो चौंक से गए। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहते या पूछते, मैंने कहा, ये रकम कल मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, मैं उठाकर घर ले गया। आज डॉक्टर जाहिद के कहने पर शोएब भाई से पता चला कि ये रकम आपकी है तो देने चला आया। गिन लीजिए, 1 रुपया भी कम नहीं है। इनकी हालत अचानक ही गैर होने लगी। इस वक्त शोएब भी वहाँ मौजूद था। इसने जल्दी से रुमाल खोलकर देखा। इसमें हजार हजार के नोटों की 5 गड्डियाँ मौजूद थीं। चाचा अब्बास की आंखों से अचानक ही आंसू बहने लगे। वहीद पुत्र, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने जिस तरह हमारी मदद की। चाचा जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। यह रकम आपकी थी, आपको लौटा दी, मुझे सुकून मिल गया। अच्छा चलता हूँ, अल्लाह की अमान। वहीद भाई, कोई चाय पानी? शोएब ने कहा, नहीं भाई, अल्लाह बहुत दे, जीते रहो पुत्र, अल्लाह सलामत रखे, चाचा अब्बास ने भीगे हुए लहजे में कहा। फिर अचानक ही वो एक जुमले की तकरार करने लगे, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। ना जाने कब तक वो ये आखिरी जुमला दोहराते रहे। बाहर निकलने तक इनका ये जुमला मेरे कानों से टकराता रहा। मेरा रात को किया गया फैसला गलत था। खुदा ने मुझे इस फैसले पर अमल करने से बचा लिया था। मैं वहाँ से बाहर निकला ही था कि अचानक मुझे रास्ते में सलीम साहब मिल गए। वही सलीम साहब मैं जिनकी दुकान पर काम करता था। उन्होंने दुआ सलाम के बाद पूछा, वहीद भाई कहाँ गुम हैं, आजकल कहीं दिखाई नहीं देते? कहीं नहीं, बस यहीं हूँ। काम वगैरह क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, फारिग हूँ। तो मेरे पास आ जाओ इसी शॉप पर। मैं पहले ही कह चुका हूँ जो काम आप मुझसे लेना चाहते हैं वो मेरे बस का नहीं, मैं वो काम नहीं कर सकता। वो धीरे से मुस्कुराए, भाई आप जीत गए, मैं हार गया। और दूसरा ये कि मैं वो काम शॉप से ख़त्म कर चुका हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा था। बाद में मैंने 1-2 आलिम दीन से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी इसे गलत करार दिया। बस तब से वो काम ख़त्म कर दिया मैंने। अब तो आ सकते हैं ना मेरे पास? मैं 2000 तनख्वाह भी बढ़ा रहा हूँ आपकी। जी भाई ज़रूर, अब क्यों नहीं आऊँगा, अभी चलें। चलिए। वो सारा दिन मैंने सलीम भाई की दुकान पर गुजारा और शाम को वापसी पर इनसे 2000 रुपये एडवांस भी लेता आया। मैं सारा रास्ता उलझा उलझा सा रहा कि मैं नाजिया को असल बात कैसे बताऊंगा। मैंने कैसे कैसे ख्वाब बुन रखे थे। और मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। नाजिया भागकर मेरे करीब आकर रुकी। सादिया का सामान ले आए आप? नहीं। क्यों? वो रकम जैसे मुझे मिली थी इसी तरह गुम हो गई मुझसे। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तकने लगी। इससे पहले कि वो मुझसे कोई और सवाल करती मैंने अपने कदम अंदर कमरे की तरफ बढ़ा दिए। रात को हम सोने के लिए लेटे तो नाजिया ने पूछा, सच सच बताए, इस रकम का क्या किया आपने? बताया तो था कि गुम हो गई मुझसे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप कोई बच्चे हैं जो आपसे गुम हो गई? वो खफा हो गई। मैंने गहरी सांस लेते हुए इसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही इसके चेहरे पर जो बेचैनी और इस्तराब था वो सुकून में बदलता चला गया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? बिल्कुल ठीक किया आपने। आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अल्लाह करम करेगा, वही करम करने वाला है, वही हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करेगा। और फिर हुआ भी वही। खुदा ने कुछ ही दिनों में सादिया के नसीब अच्छे कर दिए थे। जो लोग कुछ दिन पहले सादिया का रिश्ता देखने आए थे और अपनी शराइत रख कर चले गए थे वो 2 दिन बाद दोबारा आए। पर जब मैंने इन्हें बताया कि हम अपनी औकात से ज़्यादा नहीं दे सकते तो वो इस रिश्ते से इनकार करके चले गए थे। हम दोनों मियाँ बीवी उदास हो गए थे पर खुदा को हमारी उदासी मंजूर नहीं थी, क्योंकि 2 दिन बाद वही लोग एक बार फिर हमारे घर में थे, बगैर किसी शर्त के सादिया का रिश्ता करने के लिए। और इसके लिए इन्हें इनके बेटे सुहेल ने मजबूर किया था। इसे पहली नज़र में ही सादिया पसंद आ गई थी और वो बगैर किसी शर्त के इसे अपनाने को तैयार था। वही अपने माँ बाप को रजामंद करके ले आया था। कुछ दिन बाद हमने सादिया की सादगी से शादी कर दी थी। आज वो अपने घर में अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश है। और इसके सास और ससुर भी इनके बेटे का फैसला गलत नहीं था। मैं और नाजिया भी बहुत खुश हैं। खुदा ने हम पर खसूसी करम किया है। आज मेरा अपना काम है। सलीम साहब वाली वो दुकान अब मेरी है। वो दियारे गैर जाने लगे तो अपनी दुकान मुझे फ़रोख्त कर गए। मैंने इनके पैसे जल्द ही जमा करके इनके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए थे। मुझे ख्याल आता है कि मेरे हालात अचानक ही कैसे बदल गए हैं। क्या मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था या फिर खुदा ने मेरी किसी नेकी का सिला दिया है? ये ख्याल आता है तो मेरा जहन अचानक ही चाचा अब्बास की तरफ चला जाता है, जो उन्होंने मेरी ईमानदारी का सिला मुझे दुआओं में दिया था। जज़ाकल्ला खैरा, जज़ाकल्ला खैरा, जज़ाकल्ला खैरा। और मुझे ख्याल आता है ये यकीनन इनकी दुआओं का ही असर है जो खुदा ने मुझे खैर की जज़ा से इस तरह नवाजा है।